बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल साकिब और आप देख रहे हैं द टीचर्स टीवी। द टीचर्स टीवी.com की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको ये बताएंगे कि आप अपनी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से किस तरह रैंक कर सकते हैं और अपनी वीडियो को प्रमोट किस तरह करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हम अपनी जो वीडियोस बनाते हैं उनको अपने दोस्तों के साथ किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अपने दोस्तों के साथ उसको किस तरह शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा रैंक करेंगे। अगर हम फेसबुक पे यहाँ से हम अगर वीडियोस को फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं तो वो यानी कि नहीं होता। अगर कहीं और पे कर रहे हैं तो वो फेसबुक उसको ब्लॉक कर रहा होता है, कोई और दूसरी चीज़ें कर रही होती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो यूट्यूब की अभी रिसेंट 4 से 5 मिनट हुए हैं जो इस चीज़ की जो अपडेट लॉन्च हुई है, तो उस अपडेट के ज़रिए जो वो अपडेट है वो बहुत ही कमाल की अपडेट है। उसकी मदद से आप अपनी वीडियोस को बहुत अच्छा रैंक कर सकते हैं। तो इस वक्त हमने यहाँ पे अपनी दूसरी आईडी ओपन की हुई है, तो हम ये एक दफ़ा यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि वो अपडेट है क्या। तो यहाँ से हम अगर करते हैं तो ये देखिएगा कि हमारे पास ये सॉरी हमने ये नीचे खोला हुआ है। वो कह रहे हैं जी, यू कैन नाउ शेयर वीडियो एंड चैट अबाउट देम विद फ्रेंड्स ऑन यूट्यूब, सेंड एन इनवाइट लिंक। ठीक है जी, यहाँ से उसने अब एक जो है लिंक दे दिया है, लिंक यहाँ पे दिया है। इस लिंक को आप जितना शेयर करेंगे, इस लिंक को आप एग्जाम्पल पे आप जितना शेयर करते जाते हैं वो इस लिंक से इस लिंक की मदद से आपके दोस्त ज़्यादा बनते जाएंगे। जितने आपके ज़्यादा दोस्त बनते जाएंगे आप अपनी वीडियोस का लिंक इधर शेयर कर सकते हैं, अपनी वीडियोस को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ समझाना था, इसलिए हमने यानी कि इसको डबल टैप पे ओपन किया हुआ है। तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप कॉपी कर लेते हैं, उसको दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। एग्जाम्पल पे हमने ये लिंक था, उसको इस लिंक को यहाँ पे किया। तो अब जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन एक्सेप्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसके सामने एक जो है ये आप देखिएगा कि ये एक्सेप्ट उन्होंने करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं स्टार्ट शेयरिंग विद द टीचर्स टीवी, यू कैन शेयर वीडियोस एंड चैट विद द टीचर टीवी ऑन यूट्यूब। तो यहाँ से हम वो कर देते हैं, यानी कि वो यहाँ से शेयर हो जाएगा, आपस में एक समझ एक कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे अगर वो चलते हैं एग्जाम्पल, ये देखें ये यहाँ पे ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल पे इसी वीडियो का लिंक देते हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा इसको करता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो वो यहाँ पे मैसेज में भी आ गया होगा। एक मिनट, थोड़ा सा नेट आई थिंक इस टाइम हमारे पास थोड़ा स्लो हो जाता है, तो इधर से मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर खुल जाएगा तो ये ठीक है जी। यूट्यूब इंट्रोड्यूस, ये देखें यू आर नाउ कनेक्टेड द टीचर्स टीवी के। अब इस आईडी को जब हमने जो हमने लिंक दिया था उस लिंक को एक्सेप्ट करने के बाद जो है हमारे साथ ये पर्सन जो था ये हमारे साथ कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होने के बाद होगा क्या वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो एक दफ़ा मैं यहाँ से दोबारा लॉगिन करता हूँ। तो मैंने एक दफ़ा अपनी इस आईडी को जो है यहाँ से लॉगिन कर दिया, ये आप देख भी नहीं होंगे। तो यहाँ से हमने इसको चेंज कर दिया। तो एक दफ़ा मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये किस तरह का आ रहा होगा। तो हम इस वीडियो को यहाँ से पॉज कर देते हैं। तो ये भी देखेंगे कि ये मेरे चैनल का आ गया। तो यहाँ से हम अगर इसको अपने जो मैसेज जाते हैं यहाँ से वो बता रहा है यू आर नाउ कनेक्टेड विद साकिब अली। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको जो है करते हैं। करने के बाद यहाँ पे हम इन केस इस वीडियो का लिंक देते हैं। तो यहाँ से हम इस वीडियो का एक दफ़ा लिंक कॉपी करते हैं। लिंक कॉपी करके हम यहाँ पे कह देते हैं जी हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। ठीक है जी, यहाँ से हम यानी कि इसको करके उसके बाद इसके नीचे जो है हम उस वीडियो का लिंक दे के इसको शेयर कर देते हैं। ठीक है जी, ये जैसे हमने शेयर किया हमारी ये वीडियो जो है ये हमारी जो हमने एक हमारा जो जिसको कहते हैं कि यानी कि एक कन्वर्सेशन सी कि जिसमें हम यानी कि चैट कर सकते हैं दोस्तों के साथ, तो उनको सभी के पास ये चली जाएगी। अब आपके यानी कि यहाँ पे कनेक्ट आपके पास 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं,
تو وہ آپ کو یہاں سے آپ کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے آپ کا سبسکرائبر ہونا ضروری نہیں ہے، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا چینل کسی نے سبسکرائب کیا ہوگا تو پھر ہی وہ آپ کو یہ اس میں شامل ہو سکتا ہے یا آپ اس کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ ایگزامپل پہ آپ اپنے اس کو اپنا جو آپ کا لنک ہے، جیسا کہ یہاں پہ لنک دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ اپنے چینل سے اس لنک کو لیتے ہیں، یہ میں یعنی کہ یہاں سے یوٹیوب کو انٹروڈیوس کرتا ہوں، یہاں سے لنک آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لنک کو یہ دیکھیں، یہ میں نے ابھی کیا تو ادھر سے یہ لنک آ گیا، آپ اس لنک کو کاپی کر لیں۔ آپ جب اس لنک کو کاپی کر رہے ہیں، اس کو آپ جہاں پہ بھی سینڈ کرتے جائیں گے، جہاں پہ بھی، میں یہاں پہ اس دفعہ اس کو اس لیے یہاں پہ کر رہا ہوں کہ تاکہ میرے پاس یہی براؤزر اوپن ہے، تو یہاں پہ آپ جہاں جہاں پہ یہ لنک سینڈ کریں گے، دس از یور انویٹیشن لنک، کیونکہ وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ تو آپ کا ہی لنک ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی بھی بندہ اس لنک کو کاپی اوکے کرتا ہے تو جہاں جہاں پہ یہ لنک جا رہا ہے وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر کے آپ کے ساتھ جوائنٹ ہوتے جائیں گے، آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے جائیں گے۔ پھر آپ اس کی مدد سے جتنا بھی اپنی جو آپ کی ویڈیوز وغیرہ ہوں گی، جو بھی آپ کی یعنی کہ ساری ہوں گی، ان کو یہ اگر آپ دیکھیں گے سمپل سا یہاں پہ کلک کریں گے، اس کے بعد یہ اوپر فرینڈز آ رہا ہے، فرینڈز کو کریں گے تو آپ کے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے فرینڈز کتنے ہیں۔ آپ یہاں سے اپنے فرینڈ ایڈ بھی کر سکتے ہیں ان کو، یعنی کہ یہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے کاپی انوائٹ لنک، اس کو آپ کرتے جائیں گے، ان کے ساتھ پھر آپ کی یعنی کہ چیٹ ہوتی رہے گی۔ چیٹ ہونے کے بعد آپ اپنی ویڈیوز وغیرہ کا جو بھی ہے یہاں پہ سینڈ کرتے جائیے گا، ان کو پھر جیسے جیسے وہ دیکھتے جائیں گے آپ کے ساتھ وہ آپ کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں گے اور آپ کا ویو بھی بڑھتے جائیں گے۔ تو امید کریں گے دوستوں کہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور امید ہے یہ جو اپڈیٹ یوٹیوب کی نئی آئی ہے اس سے آپ اچھی ارننگ جنریٹ کرنے میں آپ کو اچھی مدد ملے گی۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، اور دوستوں آگے ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم فیس بک کا پورا کورس لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیس بک کے اوپر ارننگ کس طرح کی جاتی ہے، اور فیس بک کے آپ آئی ڈی سے لے کے کیونکہ یوٹیوب اور فیس بک کے آپر میں ٹکر ہو گئی ہے، آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ فیس بک والوں نے یوٹیوب کے ساتھ ٹکر لینے کی بات کر دی ہے کہ ہم یوٹیوب کے ساتھ ٹکر لیں گے، اور ایڈ بریک کے نام سے انہوں نے ایک اپنی جو ہے نیو اپڈیٹ لانچ کر دی ہے جس میں آپ کو ایک ویڈیو سے 30 35 40 ڈالر تک بھی ارن ہو جایا کریں گے، اور بہت آسان میتھڈ ہے، بہت ہی آسان کورس ہے وہ۔ انشاءاللہ ہم اس کے آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم فیس بک سے آپ کس طرح ارننگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو دوستوں ملتے ہیں آگے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ نگہبان۔